Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir la Ouma, je tenais à faire cette vidéo parce que c'est très importante. Alhamdulillah, ambala barakada. Nous sommes en vie, tout va bien, mashallah. J'espère que le ramadan se porte bien pour vous. Donc j'ai été un peu silencieuse parce que j'étais un peu souffrante. J'avais une grippe et tout, dû à la pluie des derniers temps. Mais alhamdulillah, ça va mieux. Donc je fais ce direct pour que les Maliens puissent écouter encore une fois que c'est pas moi qui affabule sur Aïdara. Aïdara a complètement pété un câble. Je vous le dis, hein, il est en dehors de la réalité et en dehors de l'islam. Donc je vais vous faire réécouter l'audio que tout le monde a entendu. Et puis je vais lui donner une réponse à Aïdara. Donc les confis, comme il s'adresse aux confis, Wallah, je cherche à vous aider pour l'amour de Dieu. Wallah, bilay, oh, hine de bena quoi. Parce qu'Aïdara beko la fli, Wallah. Donc aben a une vidéo nié. Donc là, quand une vidéo, no audio la mer, morodo bena diabili ke mi e kalan ke abes akachani santaye. Nye morobo ni ninga c'est la mer kono. Ou yen diabi Aïdara kakmakana. Et ni voulez kambela c'est Mali almami ou bema quoi. Parce que ni tara ka bolo dan. Donc ni almami te fait ku wuli ka chifo Aïdara ye aka almamia dabla aka kalanko dabla Mali ou ye aka preshi dabla. Si vous n'avez, j'avertis tous les imams du Mali qui préviennent Aïdara qu'il arrête de faire ses prêches parce que c'est en contradiction avec l'islam. Et vous les musulmans, les imams, vous savez très bien que quand un homme égare, c'est de notre devoir de montrer la réalité aux gens. Vous savez très bien, hein, pertinemment, Wallah, Bilay, Allah est mon témoin, je prends le Saint-Coran un témoin, qu'Aïdara est un égaré, il égare les gens. Wallah, Bilay, je vous montrerai la preuve après le ramadan d'audio de personnes qui ont vécu, qui connaissent très bien Aïdara. Très proche d'Aïdara, mais je vous régale ça pour la fin. D'accord? Donc pour le moment, je vais vous faire écouter son audio et puis après, je vous ferai écouter la réponse à ce qu'ils ont donné à Aïdara par rapport à ce qu'il a dit. Allez la main. Donc vous avez entendu, je le dis en français, comme Aïdara il a dit, la guerre des Ansars, de sa secte religieuse, c'est de nous montrer leur chemin à eux, comment ils voient le monde. Donc pour eux, au dire de Karamoko Aïdara, Dieu ne nous a pas emmené la prière pour qu'on prie. Dieu n'a pas emmené la religion pour qu'on fasse le ramadan. Dieu ne nous a pas demandé, il ne nous a pas emmené la religion pour qu'on fasse de la zakat. Dieu ne nous a pas emmené la religion pour qu'on fasse le hajj. C'est pas ça. Vous le savez, c'est pas ça. Subhanallah. Il dit que la religion est venue, elle est venue pour changer les comportements. Subhanallah. Continuons. Il dit Mahmoudou, il dit même pas sallallahu alayhi wa sallam. Il parle du prophète Mohammed, que le prophète est venu simplement pour changer le comportement des gens. Subhanallah, auzubillahi minash shaitanir rajim. Mais aïdien hadisa tobelaje. Atiena galo. Adoyifu amu'anan, amatruku, amakzubu. Aya hadisa be faranyonga. Ati hadisa kele ngora soroble. Fugata jenguli. Hadisa minko ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam. Kunetira kana seli dauma ato soro. Il dit qu'on trouvera dans aucun hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit de faire la prière. Subhanallah, il va trop loin cet imam là. Comptons la suite. Donc il nous fait comprendre que dans aucun hadith, le prophète nous a dit de faire la prière, que la prière changerait les comportements. Lui il nous dit plus, il faut changer ton comportement. Mais attends Aïdara, la base de la prière c'est quoi? Sans il y a la prière, les prophètes, ils avaient tous des bons comportements. Mais Wallah, ils priaient tous. Depuis le premier jusqu'au dernier, Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed, il était l'homme le plus parfait du monde, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il nous a enseigné la prière. Il nous a dit que si on prie justement, ça va changer nos comportements. Voilà, c'est vrai. Moi, avant, je n'étais pas voilé, je ne priais pas, je n'avais même pas ça sur le front. Voilà, ni sur mes genoux, ni sur mes pieds.
Mais alhamdoulilah, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai changé de comportement, j'ai aimé la religion, j'ai aimé mon prochain, j'ai aimé faire le bien. Donc si tu me dis que la prière n'est pas venue pour changer les comportements dans la religion, c'est que tu as un menteur, un imam menteur. Maintenant, moi, je ne vais pas, comme je suis une élève, je ne suis pas bien taqué sur ce sujet. Je vais vous faire écouter l'audio d'un grand frère qui a fait une audio spécialement pour ça, qui a fait plus de 10 années de longues études en matière de religion. Donc, écoutez ce qu'il va dire. C'est pour mettre un point et un trait à ce que Haïdara, Ousmane Madani Haïdara, parce qu'Haïdara, c'est le plus égaré du Mali. En tant qu'imam, il est égaré, c'est le fils du shaitan. Je vous le prouverai après le ramadan. Mais là, écoutez pour contredire ce qu'il vient de dire. Attendez, ok. كريم والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصلي لكم في أسيز لكم في الله سبحانه وتعالى تبارك ما أنا أصلي لكم في كرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمين الله سبحانه وتعالى فنبته يا رب لكم. Attendez, Amma Bandé. نعم سنغلو فناك تيمي كونيمان يا رب على موكرا ليلة القدر فناك دو أنكر جيغا كونو كان فارفوني أسلو في يا رب على موكرا أنا باتو ناصر كاتبو. Oui, je vais vous le traduire. Attendez. الحمد لله أمين الله سبحانه وتعالى في أمي بارا من كيفنا كاك على كما باروي على كنا يرجع ودوا كونو parce que kira côté sallallahu alayhi wa sallam akola haram mo sababi minu mi folo jana mana ako folo mo min tara dine kele rola dine kele ke ma ay kele ke to de kama. Bon, il dit, il nous fait des doigts à tous pendant ce ramadan-là, et qu'il y a 3 groupes de personnes qui se retrouveront en enfer. Premièrement, ceux qui ont fait le combat au nom d'Allah et du prophète, et en fin de compte, qui ont cherché le nom. Ils ne l'ont pas fait pour Dieu. S'il meurt comme ça, il va aller en enfer. Pour qu'on dise que c'est un homme fort. En enfer, direct. Parce que voilà, comme Haïdara. Ousmane Madani Haïdara, ceux qui ont fait des études prolongées, mais qui ont fait des études pour avoir les bienfaits de ce monde et non pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces genres d'hommes-là, Wallahi, le prophète nous a prévenu, il nous a dit que ces genres d'hommes, ils vont aller en enfer. Et c'est un exemple, Haïdara, il nous le montre, ce que le prophète nous a prévenu. Il nous montre qu'il est connaisseur, il a de la connaissance, il a du monde derrière lui, mais il égare les gens. Il montre qu'il aime les belles voitures, fêter l'anniversaire du prophète, fêter son anniversaire, vivre la belle vie, danser, chanter, gagner de l'argent. Subhanallah, écoutez la suite. Tout le monde a peur de lui. Amin. أسبنا رجل أنفق ليقال إنه جواد مغمي نفقاتو بكسركاتو بمناوكا فون سيريدو كارساتوا أي قرآن دعنا مصرينا كارساتوا ale de jomeni misri kurai mais bita sura era balma be obi asigi nyogon be hali sura fana nyumante sura kaso des gens qui construisent des gens dans les mosquées et puis les gens ils ont faim chez eux dans la famille. Eux aussi vont aller en enfer. Ils le font que pour la mosquée mais pas pour leur propre famille. Il y en a plein au Mali. Il va aller en enfer direct pour que les gens parlent de lui, de ses bienfaits. Que Dieu nous préserve de tous ces malheurs et de tous ces chétans. Voilà, il va me répondre. Cherchez à savoir. Apprenez le savoir. Ikra. Kira sallallahu alayhi wa sallam kalanke ni imatowe imam yidan bon nama kalanke silamaya tɛ taa kalan kɔ i bɛ se k'i débrouiller diɲɛ fɛn bɛɛ la fo silamaya parce que n'i ma kalan kɛ mɔgɔw b'i lafili
Il faut étudier. Surtout Sinon, les gens vont tromper comme Aïdara. Ils trompent les gens. Voilà, il a dit hein, qu'à la fin des temps même, hein, vers la fin des temps, les imams, les prêcheurs, c'est eux qui seront les gardiens de l'ordre, qui seront les gens à tromper les gens. Ce seront des personnes qui vont égarer les gens, diriger les gens vers l'enfer. Donc écoutez la suite, je vous fais écouter, puis après je vous expliquerai. Ne les suivez pas. Aïdara, c'est un shaitan. Allah quand qui s'est mis. Voilà, c'est des gens qui parlent au nom de Dieu et du prophète, mais ils n'en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le nom, l'argent, la notoriété. Et Aïdara, c'est un exemple concret. Ce qu'il veut, c'est les bienfaits de ce monde-là. Il ne veut pas le paradis. Wallah, s'il voulait le paradis, toutes les voitures qu'il a, le jet ski qu'il a, les 10 000 maisons qu'il a là, en Europe, au Mali, Wallah, il aurait tout vendu, fait sabilillah et donné aux mendiants et aux pauvres du Mali. Donc écoutez la suite. Que Dieu nous préserve des gens comme ça. Oui. Sur la prière, écoutez. Priez. Excusez-moi, c'est quoi le jugo? Mais kira o kira cira ala ka jɛmɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ tun bɛ seli kira o kira cira a ye dɔnnibaw ɲininka o tulo b'an kan nɔ anw ye kalandenw ye kira o kira cira o bɛɛ tun bɛ seli o tuma na n'a fɔra ko kira minnu tun bɛ seli o an bɛ tila ka question fana kɛ jogotigiw kunna o tuma na o kiraw jogo fana tun man ɲi de wa o k'an jaabi o fana na kɛ. Est-ce que les kira ils avaient un mauvais jogo? Ka kɔn ale nabila musa minnu tɛmɛna a lajɛ fi surati taha wala b'a fɔ musa ma a b'a fɔ musa ma o yɔrɔ min fastami lima yuha innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri wahyu lamɛ ne de ye ala ye masi foyi tɛ ne min kɔ ne kelen kɔ n bato musa i ka tila ka seli jɔ li dhikri ne kosumali kama allamu huna li ta'lil arabukan dɔnna fɛ lamu li ni ko kuma dɔ alqalamu li muhammadin bikin ye madu tai o ye lilmulk a b'a ka mara kɔnɔ mais ni ko sisan akimi salata li dhikri ala ye min fɔ musa ma seli jɔ illa jumɛn kama ne batoli kama yaye parce que lamu bɛ kɛ li ta'lil kama qala ash-sha'ir wa inni la ta'aruni li dhikraki hizzatun kama intafada al-usfur ballalahu al-qatru i taara alfiya sharha bala ibn hisham tala i b'a sɔrɔ i bɛ nin fɛn sɔrɔ a kɔnɔ ye awudu al-masalik bon an bɛna min fɔ sisan ala ko nabila musa ma seli jɔ ne ko sumali kama o kumana c'est que ni an ko seli tɛ silamɛya ye ko jogo o kumana musa jogo kun man ɲi wa voilà. Posez-lui la question. Nabila Isa ala ko a ma ka seli nabila ibrahima tare ngo de alkaba jɔra jumɛn kama bato seli fa yɛrɛ ko rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika almuharram rabbana liyuqimu as-salah ala ne nga denbaya dɔw ta ka to bila i ka yɔrɔ la i ka so la yɔrɔ min na ni sɛnɛ yɛrɛ ti ɲɛ ye fiyewu mun kosɔn u ka seli jɔ o kumana ismaɛl jogo tun man ɲi wa ibrahim jogo tun man ɲi wa mais munna ala y'u yamaruya ka seli a ma seli bɛ ka bɔ kan parce que seli bɛ kɛ ala yɛrɛ de ni seli ka an kan k'a bato de o de ka d'a ye o de y'a to kira ko sallallahu alaihi wasallam ale ka ɲɛnajɛlan yɛrɛ de kɛra seli la seli kira tilala ka bilal ɲininka ko n y'i sen kan mɛn alijinɛ kɔnɔ bilal kelen kelen min ye abdurahman bin awfi dɔgɔmuso furu ko ka denw sɔrɔ ka tila ka den dɔw tɔgɔ da abdulayi bilal min ye seyidina umar denkɛ kalan n'o ye abdulayi bin umar n'o ye bilal tɔgɔ da bilal min kɛra sababu ye ka muso furu ka di sahaba dɔw ma ka kɛ o témoignage ye kira ko kira ma gazuwa si kɛ kɛlɛ si kɛ ni bilal kun t'a nɔfɛ min na kira ko sallallahu alaihi wasallam bilal ne y'i sen kan mɛn alijinɛ kɔnɔ ko mun fɛ bilal ko seli ne mana seliji ta waati o waati n bɛ jɔ ko fila seli subhanallah
ninnu ka jogomaya mu bali seli la dɛ. Voilà. Ala tilala k'a fɔ tuguni nabila Ismail ko wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah a tun b'a ka denbaya yamaruya ni seli ani jagabɔ ye. Voilà, la prière et la zakat. Isaac fana ta bɛ ten. Tous les grands وأوحينا prophètes إليهم priaient فعل الخيرات وإقام الصلاة. Bon, Mariam fana ya Mariam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Subhanallah. O kuma na min ɲininkali kɛ o kuma ninnu tun tɛ seli de wa ou bien ninnu kira minnu tun bɛ seli olu jogo tun bɛ cogo di. Bon a ye dɔnnibaa bɛɛ ɲininka parce que n'i nan'o fɔ o bɛ ka mɔgɔw ko encourager kojugu kɛ la non silamɛya nana jogo ɲuman caman sɔrɔ yen kira y'o fɔ bu'istu liutammima makarima al-akhlaq ne cira de ka jogo ɲumanw dafa o kɔrɔ ye dɔ de tun bɛ e ka kɔrɔ o jogo ɲuman minnu tun bɛ yen an bɛ question posé o est ce que n'i jogo bɛɛ dafara n'i ma seli dun i bɛ kisi yan Seydina Ali fa a ye ko bɛɛ kɛ kira ye a tun tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ sonyani kɛ a tɛ namara k'a sen n'a bolo kɔrɔ i y'a ye mais a ma sɔn ka tugu kira la sallallahu alayhi wa sallam a fatura kira ko a bɛ tasuma na a fatu do yɛrɛ kira fɛn na nasɔkuyara parce que a ko a ka la ilaha illallah fa a m'o fɔ mais ala tilala k'a fɔ kira ma e tɛ mɔgɔ kana mɔgɔ min ka di ye ni ala de bɛ mɔgɔ kana mɔgɔ min ka di ni ala ye o bɛ kuranna na. Voilà. Tous les prophètes y priaient. Donc Aïdara ne peut pas mentir aux Maliens. Ça change ton comportement, la prière. Wallahi. Tu deviens bien. Wallahi, Bilay, c'est vrai. T'as honte de faire de mauvaises choses quand tu pries. Bien. O bɛ to baro langolo na fo seli waati bɛ tɛmɛ o bɛ tila ka to téléfilm ni ballon filaw la seli waatiw bɛ tɛmɛ haramu kow la lahara fɔra ko bɔnɛ b'o tigi ye o tuma min yɛrɛ ma seli dun o ta tɛna kɛ maa salakakum fi sakar mu yi se sakara kɔnɔ n'o ye jahanama cɛjugu ye u b'a mun fɔ ko anw tun tɛ selibagaw la bon ni bɔnɛ yera mɔgɔ ye mɔgɔ min ye seli yɛrɛ négligé o a m'a k'a kɛ waati la كراد ينقل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها برج من كفساني برا بيدو كل كوكا كرا كوكا سيلي أواتيلا وتلاك أنا أكو كوفي جمع أكو كوفي بان بغلباتو أي سيلي بلا حال أوني سبحان الله أنا بيكو سيلي تسلام يا يي شون تاي هجي فنا تاي كوامي نيوني أمي تاسا o kuma na o mɔgɔ kelen ka jama lajɛra yɔrɔ la ko mɔgɔw delila ka sa o nɔfɛ ɲɔgɔn bousculade ɲɔgɔn fɛ mun n'a tigi t'a fɔ kɔnɔ ko o jama lajɛrɛ minnu bɛ kɛ o mawulikɛla k'o fana tɛ silamɛya ye o kuma na a ka kɛ laduru ye dɛ n'a ye kuma a ye tiɲɛ fɔ dis la vérité Aïdara, t'es un menteur. Afrique dɔnnibaga bamanankan mɛnnaw ni ye ibtila'u de ye min Allahi subhanahu wa ta'ala ni ye lajɛrabili de ye karamɔgɔw k'a ye bɔ ka kuma anw ye kalandenw de ye anw ma foyi dɔn an ye kalandenw de ye mais an ye dɔnnibagaw ye an y'u ka kitabuw ye alhamdulillah an ye Sada Ture Sego ma nin kɛ a kelen tun bɛ taama i bɛ taa a sɔrɔ kalanyɔrɔ ni idara ni a ka so cɛ Bakari Caman Ala ka hinɛ na Salveur la i bɛ taa sɔrɔ a ka sɛbɛdɛbɛn kan i t'a dɔn ko nin yɛrɛ ye karamɔgɔba minnu bɛ ka ko fɔ Mali la Dema Wage an kɔni m'o ye mais an faw y'olu ye o denw filɛ nin misibaw ninnu i t'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ ka ko fɔ ninnu don cɛ karamɔgɔw tɛmɛna Mali kɔnɔ Burujan karamɔgɔw tɛmɛna Mɔd Dugure kalafow tɛmɛna n'a fɔra bi diinɛ bɛ ka ye bɛɛ mɔgɔw bolo ni min ka di min o b'o fɔ hali arabukan ɲuman a ye ko kalan t'a ɲɛ n kalan na fo ye bɛ o t'a ye seli fana ye jɔko naani Makan Bamakɔ kelen don seli fana ye jɔko naani ye Segu Bamakɔ kelen don mun y'i se Bamakɔ o kumana ka sabali an kana mɔgɔw dusu kasi sunkalo in na parce que silamɛya mɔgɔw ka ɲini caman wallahi nin kɛra balawba de anw maliyɛnw bolo hali foyew kɔnɔ Faransi yan kuma dɔ i tɛmɛtɔ a bɔtɔ misiri la i b'an ka denmisɛnninw ye lagosili sabotili selibaga ninnu de bɛ telefɔni suɲɛ selibaga ninnu subhanallah u ka sira ala ye dɛ mɔgɔ i silama ɲɔgɔn kana bisiya jugu ta walama selibaga ninnu walama alimami muso o de bɛ selibaga dɔ bolo alimami jumɛn muso ye selibaga dɔ bolo o kumana an ka sira ala ɲɛ o kumana seli faridayara fɛn ka min ka bon ka tɛmɛ juguko yɛrɛ kan seli faridayara de ka ala yɛrɛ de bato kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ seli fɔ a sen bɛ funu an ka ɲininkali kɛ jɛni bɛ dugukolo kɔ kan min jogo ka ɲi ka tɛmɛ rasulu kan
fo ba Aisha b'a fɔ a ma ko ala yafari ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma halisa i bɛ nafila dugutilama seliw kɛ f'i sen bɛ funu a ko de afala akunu abdan shakura ko yali ne tɛ kɛ jɔn ye min bɛ ala barikada an ka lajɛ mais o bɛ wuli parce que o b'u ka dalilu kɛ jumɛn ye ko mɔgɔ dɔw tun bɛ seli kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko kira yɛrɛ y'o kasange k'o taara jahanama kɔnɔ an b'u ɲininka o a tun bɛ seli min kɛ kira kɔfɛ o de y'a ta jahanama kɔnɔ wa ou bien nafigiya de tun b'a dusukun na a yɛrɛ dalen tɛ silamɛya na o fana question bɛ ne bolo ne b'o k'aw kun karamɔgɔ a kan jaabi o la a ko kira ye min kasange o kumana o Seydina Bakar kira ko k'ale jinɛ kɔnɔ dɔ fɔ o tun tɛ seli kira kɔfɛ wa a ye Umar ta fɔ a ye Usman ta fɔ a ye Ali ta fɔ a ye Talha ta fɔ a ye Zubair ta fɔ ninnu bɛɛ tun bɛ seli kira kɔfɛ ridwanullahi alaihim ajma'in ni mɔgɔ kelen taara ye k'o tun ye nafigi ye nafigiya kɔrɔ ye jumɛn ye ka kafiriya dogo i kɔnɔ i bɛ seli i bɛ sɔnni kɛ dibi la a ye daga nafigi n'o kɔni sara n'o taara tasuma na o tɛ bɔ dɛ o tɛ bɔ mais ala ye mu'minu de tanu ka tila ka seli kɛ waati de e ma ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta seli kɛra mu'minu ye waati de b'a la seli fana waati bɛ yen bon aw bɛ se ka kalan ka tɛmɛ jibirila kan minnu ko seli tɛ silamɛya fɛn dɔ ye jibirila min n'o nana kira ma sallallahu alaihi wasallam sahabaw cɛma kira ko jibirila ma akhbirni anil islami al islamu islamaya do al islam i yɛrɛ di ala ma a ko jibirila ma silamaya ɲɛfɔ n ye e bɛ se ka kalan ka tɛmɛ jibirila kan komi ni nɔfɛ to jamaw ko k'i kalan mɛ ni diɲɛ bɛɛ ye i ɲɔgɔn tɛ yen komi ko k'i segora k'i taara sankolo la k'i ye jibirila ye k'a ye ji bɔ yɔrɔ jiri la i m'a ɲininka ko jibirila ne ni jeni kalannen don wa i fana kuma jibirila ɲininka wala mali la ka tɛmɛ diɲɛ jamana tɔw kan subhanallah a ko jibirila ma kira yɛrɛ de filɛ nin koyi akhbirni anil islam ne bɛ muslim na a ko an tashhada an la ilaha illallah i ka seereya k'a fɔ masi foyi tɛ fɔ ala ka tila tuguni i ka seli jɔ seli de kɛra filanan ye tawhidu kɔfɛ seli de bɛ na e ma ye المؤمنون على المؤمنون تنو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون منهم مؤمنون كشرا منهم كسل له ما خشوع بولا يرمجي بولا سب خشوع دي روح الصلاة mais o ye muminu ye u tɛ banni kɛ seli tɛ fɛn nɔgɔ ye dɛ i ka fajiri k'i to sunɔgɔ tan fila la k'i b'o tigɛ ka taama ka taa misiri la subhanallah hayya ala salah hayya ala falah e k'o mɛn ka taa n ko sahabaw yɛrɛ tun b'u dogo de ni jama seli banna ka sɔrɔ min ma misiri sɔrɔ a bɛ siran de ko nafigiya tamasiyɛn kana ba ala mais an ko misiri seli t'an ɲɛ misiriw bɛ ka caya ni misiriw bɛ ka caya du bɛ ka caya karamɔgɔw bolo du bɛ ka d'u ma o t'a fɔ ko du bɛ ka caya k'a ye dɔ bɔ du di la o t'a fɔ ko mɔbiliw bɛ ka caya a ye dɔ bɔ mɔbili di la a ye taa di fandaw ma karamɔgɔ tɛmɛna mali la hali pɔsi tun t'u ka duloki la yarɔ karamɔgɔ ninnu a sɛnɛkɛtɔ ni mɔgɔw sera a ma siri ibrahima n'u sera a ma an mɔkɛw ye ka lakale la an faw ɲɛna n'u sera a ma foro kɔnɔ n'i ko sokɛ minɛ ubiyɛn nin minɛ a b'a fɔ yali i balima dɔ tɛ yen a t'a d'o ma ne bɛ sɛnɛ min kɛ o bɛ ne balo an kana diinɛ kɛ ka an namara kɛ nabila musa ye san tan a bɛ saga gɛn a tun bɛ kuma ala fɛ da ni da mais i ye jama jumɛn ta to musa nɔfɛ ko duwawu dɔ kɛ ji dɔ la k'an k'o minɛ ka t'o mara nabila dawuda nabi ɲumanw de filɛ ko to ka filɛ an ɲɛ de maliyɛnw an ka baara kɛ dɛ diinɛ ma maa si bali baara la nabila dawuda tun bɛ nɛgɛ de gosi nɛgɛ ka marito ta ka sɛriw faga ka dabaw fɛn k'a feere kira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min y'i yɛrɛ balo halala la ka tɛmɛ dawuda kan wa a b'o bɛɛ la n'a ye bi sun a bɛ sini bila a bɛ san bɛɛ k'o la n'a tɛ sun na a bɛ sini a bɛ sun na kira sallallahu alaihi wasallam a nana madina a ye fɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛ n ko a ye misiri de jɔ o misiri jɔtɔ kira yɛrɛ tun bɛ biriki ta a bolo la wallahi biriki t'a bolo la ka taa misiri jɔ sahaba dɔw yɛrɛ ko la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la zaka minna al-amalu al-mudallalu n'an y'an sigi ka kira to baara la ko de o ye filibanja dɔw wulila k'u bɛ taa biriki minɛ a bolo la ko ayi ko ne yɛrɛ bɛ ka baraji ɲini ghazwatul khandak la n'u dɛsɛra fara na kira yɛrɛ bɛ marito ta a bɛ fara ci n'a bolo ye a bolo barikama ye salla alayka allahu ya alama al-huda ma laha fi kawkabi as-sama'i diya'u nin kɛra ban ye n'anw banna baara ma dɔ b'an digi dɔ b'an fifa wallahi e bɛ t'i jɔ karamɔgɔ kɔfɛ k'i b'a fifa i fa ni ba bɛ yen mɔgɔ filɛ karamɔgɔ fifa la i k'a fɔ ko tɛ i ba fifa ko funɛni b'a la wallahi a tɛ sɔn
parce que akila baraka me karamɔgɔ la o t'ale ba la ala dun ko kuranna kɔnɔ ale ala batolen kɔfɛ wabil walidayni ihsana i ka ɲumanya k'i ba i bangebaa fila ye hali ni kafiru don n'u y'i bila kafiri la i kana sɔn dɛ mais o n'a ta bɛ i ka ɲumanya k'u ye o kumana an balima silamɛw a sera tɛ an ka kunu a sera an ka wuli faut qu'on se lève contre Haïdara, c'est le shaitan. dɔ ka b'o la Tout le monde se lève, les imams, levez-vous. la samta ba'da al-yawmi yufridu khawfaha dɔ kɛra ten o kalando de bɛ kɔfɛ karamɔgɔ ye Mali kɔnɔ wallahi minnu tun bɛ siran ala ɲɛ an ye dɔnnibagabaw ye u ka kitabu bɛ fan bɛɛ mɔgɔ bɛ ka nafa sɔrɔ a la Europe kɔnɔ Asie kɔnɔ n'i ye to yen ka seli to yen al-ahadu allazi baynana wa baynahum as-salah fɛn min b'an ni kira ka mɔgɔw cɛ o ye seli de ye dɛ n'an y'a to yen dɔrɔn an kafiriyara wallahi n'a ye seli to yen parce que u bɛ silamɛya lagosi wa misiri tile na hali damɔzɔn tile ninnu na nin jɛnɛ fanga tun ma bon jɛnɛ y'o fɔ e tun bɛ damɔzɔn tile la e ko fɔlɔ anw fɛ yen Segu bamanan kelen bɛ se ka muso tan ni kɔ furu furukun t'olu fɛ dɔw mana muso yɛrɛ u b'a tigɛ ka taa n'a ye kɔnɔ 4 5 kɛ u bɛ sɔrɔ ka na n'a ye wallahi silamɛya de nana ni basigi ye an fɛ yen ni silamɛya in tɛ i bɛ ko dɔ to yen mankan dɔw bɛ kɛ bi bilahi ni silamɛya tɛ a tɛ nɔgɔya o kumana ka se ka ala sɔrɔ i bɛ seli de dɛ a ye seli prier bilahi nafiki tɛ seli fɛ les hypocrites n'aiment pas la prière fɔ maliyɛnw fana ɲɛna dɔnnibagaw bɛnn'a kan ijma'u kɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ ijma'u kɛ an b'a fɔ Ibnul Munzir awwal man dawwana al-ijma' mais ijma'u kɔrɔ dɔnniba bɛɛ bɛnn'a kan man ankara ma huwa ma'lumun min ad-din bi-darura faqad kafar fɛn o fɛn ye diinɛ dɔnni na wajibi ye seli dɔnnen don wajibi don Jibirila y'o fɔ kira ye e tɛ se k'o bali sun wajibi don n'i ko nin tɛ seli tɛ silamɛya ye sun t'a ye heji in t'a ye i bɔra silamɛya na Haïdara tɛ silamɛ ye sa sigi ka tubi minɛ a ka tubi minɛ mɔgɔ dɔ bolo dɛ mɔgɔ bɛ don silamɛya na ni la ilaha illallah de ye Muhamadu an b'a Rasulullah mɔ min fana ma dɛ o de don baya tɛ dɛ la ilaha illallah de b'i kɛ silamɛ ye kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam a kɛtɔ ka Muaz sigi jabal ka taa Yamani Muaz bin Jabal a ko innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وابن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فلو من يبو ولي كاتو مود لا إله إلا الله ولا تقرأنا كنا لا يعفو كافر ما إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وتاتو تسمعنا كنا كنفر لا إله إلا الله بو يربو ينتقو كلو كوكا يعني بايا كنغرا سلاما عندي شوكا سيل دابلا دمسنوكا kira ko an ka denmisɛnninw dege seli la u san 7 i tɛ se ka seli ni ma la ilaha fɔ seli kɛtɔ Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah den san 7 k'i k'a dege seli la munna ni den yɛrɛ ni sara bɛ an bɛ seli a su kan parce que a fa bɛ seli o ɲɔnɛ kerecɛnw bɛ Mali la munna n'u denw sara a tɛ seli u su kan parce que u fa tɛ seli o bɛ nin bɛ kɛnɛ kan o kira o de y'a to i bɛ don silamɛya na la ilaha i t'atɔ lahara fana n'i sera k'a fɔ i ka kuma laban na i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye amina ya rabbi ɲɔnɛ mɔgɔ satɔ i bɛ t'i sigi a kɛrɛfɛ a fɔ n tɛ jɛnɛya kɛ a fɔ n tɛ suɲɛni kɛ a fɔ n tɛ namara kɛ n sen ni n bolo kɔrɔ ni Muhamadu ye n bila min na c'est trop tard a bɛ niveau de la o de y'a to i k'a fɔ la ilaha illallah parce que an b'a d'i ma hakili kuma de la tan parce que i mana kuma cogo o cogo na bɔda ɲina i m'a ka kuma faamu dɛ i m'a ka bamanan an bɛɛ ye bamananw de ye o y'a ka bamanankan faamu dɛ n'i ye sira bila karamɔgɔ a ye kuma dɛ Mali dɔnnibagaw baara b'aw bolo wallahi baara b'aw bolo dɛ baara b'aw bolo parce que nin ye fitina dɔ de ye ala bɛ k'a lajarabi ni a ye fo a k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ différence jumɛn bɛ ala ka waliyu ni shetana ka walijuw cɛ a ka bɔ a k'a bɛɛ fɔ parce que dɔ bɛ se ka samiru ba a bɛ baarajuw kɛ ka kɛramaw k'a yɛrɛ kɔnɔ wallahi jinɛ shetana bɛ ko bɛɛ kɛ an y'a caman segu a dɔw sara o n'a ko sisan ka na jinɛw bɛ t'u bolo fa ba la ka na ji bonyu u b'a fɔ nin ye waliju de ye e ma a sigilen fan bɛɛ kɛra suma ye a dɔw yɛrɛ ka kaburu a ma ye n'an taara ka kaburu ziyara la tile yɛrɛ tɛ bɔ a ye hejidenw ɲininka ban funtɛni min bɛ Madina fo kilimuw bɛ yen kira kaburu bɛ min kira kaburu bɛ Madina Seydina Bakar Madina Umar Madina Usman Madina Amba Aisha Madina Hafsa Madina Seydina Ali Iraq i y'a dɔn maliyɛnw kuma ka nɔgɔ an bolo Mali jamanaba de ye fitina tɛ wuli a kɔnɔ maa ba waliju kaburu bɛ yan waliju bɛ Seydina Bakar ni Umar ni Usman bɔ ani Ali bɔ Ali kaburu filɛ Iraki balawu tɛ yen wa balawu bɛ wallahi ala radiyallahu anhu kaburu bɛ Siri balawu tɛ yen wa maliyɛnw an ka to an ka kunu koyi
ka ban ala tawhidu ala batoli ma ka ɲɛsin kaburu ma ka taa an dafale kaburu la ko salo dɔw nana a denko gɛlɛya kun b'o la o ye den sɔrɔ caman fana taara denko gɛlɛya b'o la o ma den sɔrɔ da a t'o fana fɔ a tɛna fɔ muso ka kuma ni muso bɛ kuma dɔw fɔ cɛ tulo kɔrɔ min ta ma ɲɛ a b'o de fɔ ɲɔgɔn min ta ɲɛna o tɛ fɔ dɛ o tuma na an ka sira ala ɲɛ an ka sira ala ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ a caman bɛ yen u bɛ nin kabako ninnu kɛ mujiza n'u yɛrɛ ma ko kɛramatigiw don bilahi o tɛ seli farida 5 dafa a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ seli k'u ɲɛsin tilebi ma a dɔw fana bɛ yen mali la bi n'a fɔra ko karisa ye kalo 1 kɛ kaliwa la n ko bɛɛ bɛ kabako ye ko mori kisɛ 1 wili don k'a ye san 1 kalo 1 kaliwa a tɛ bɔ juma joli panna kunna o fana jate minɛ maliyɛnw an ka kalan kɛ an ka kalan kɛ étudier mali kɔnɔ an b'an ka foli fɔ mali karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen ala ka ala ɲɛsiran d'a ma ala ka ala ɲɛsiran d'a ma yarabi fitina minnu bɛ ka ɲɛsin an ma an yɛrɛ cɛ ma ala k'an kisi a balaw ma parce que foyi man jugu kafiru man jugu silamɛya ma dɛ munafiku minnu bɛ silamɛya kɔnɔ ka diinɛ profiter k'u profiter diinɛ na ka se ka mɔgɔw gosi ka mɔgɔw namara a bɛ kɛnɛ kan m'a karamɔgɔ jamatigi o jamatigi mali la n'a fatura a ye t'u ka du kɔnɔnaw filɛ walahi hinɛ b'aw minɛ bilahi a ye taa a caman bɛ yen minnu kun tɛ juma seli minnu kun tɛ seli jama fɛ a ye t'u ka du filɛ bi minnu ye gerebuw utiliser comme colonisation kura les grébous. C'est les enfants mendiants qui vont aller chercher l'argent pour nourrir la femme du Karamoko ou la fille de Karamoko. Oui. kira ko sufɛ n'a bɛ da subhanallah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar a k'o kɛ 34 dɔɔni 37 k'o ka fisa ma ni fɛn bɛɛ mais kira ma baarakɛla d'a ma o n k'a tun bɛ bi jɔn susu fɛnw susu a bolo la f'a tɛgɛ bɛ ja o ye kira denmuso ye e ni ala cɛ karamɔgɔ jamatigi ninnu denw lajɛ bani cɛkɔrɔba yɛrɛ min ka kɔrɔ n'a fa ye dɛ o de bɛ t'i biri k'a sen digidigi ni nin tun bɛ kɛ kira la fɔ kira kun na taa sugu la n ko kira kun taa sugu la a bɛ taa fɛnw san ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma ka na musow dɛmɛ k'u ka basiw dilan ka tobili kira tun b'a yɛrɛ ka samara kalan salla alayka allahu ya alam alhuda ma habbat an-nasa'im wa ma nahat ala al-ayk al-hamaim n'an wulila ko kira man don a ye sabali koyi ko in tiɲɛ de bɛna fɔ inshallah nin y'a daminɛ de ala ka sunkalo jɔ a ba ɲuman na subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم كل من أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيفا من سيوف انتقامك يا جبار السماوات والأرض نحن في رمضان والناس صيام أن تجعل العزة لأمة محمد يا رب إنا نسألك لا نسألك مالا ولا منصبا من مناصب الدنيا الزائلة إنما نسألك أن تجعل العزة لأمة محمد اللهم اجعل العزة لأمة حبيبك اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واكتب السلامة والعافية لعبيدك الموحدين اللهم نجنا من كل بلاء اللهم نجنا من كل بلاء اللهم نجنا من كل بلاء اللهم كل من أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيفا من سيوف انتقامك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc vous avez compris à travers cet audio-là que le but de l'islam, c'est de faire des recherches, de comprendre quand vous entendez des choses en islam qui vous met des doutes, demandez à d'autres imams. Il ne faut pas s'arrêter à ce fils du shaitan là, Aïdara là. Shaitan est mort. Donc cet appel a été lancé à tous les Karamoko du Mali, Mali Karamoko, Côte d'Ivoire Karamoko, Burkina Karamoko, Sénégal Karamoko, tous les Karamoko de l'Afrique de l'Ouest, réveillez-vous parce qu'il y a un fitna qui se passe au Mali du Shaitan. Il passe à travers Ousmane Madani et Aïdara pour faire son mal. Quelqu'un qui vous dit la prière, Dieu nous a pas emmené la prière, Dieu nous a pas emmené l'islam pour compris. Subhanallah, Aouzubillah mina shaitan rajim. Le Shaitan, Iblis même, c'était un ange près de Dieu. Il connaît le Coran par cœur, il a prié sur tous les endroits de la terre. Donc, vous n'allez pas me dire que Aïdara, parce qu'il prie, il connaît les versets du Coran, que c'est la mère. Son fils qui est mort là, vous avez oublié? Mais Inch'Allah, après le Ramadan, vous allez vous régaler avec les témoignages que j'ai.
de gens qui connaissent très bien Haïdara, qui ont vécu avec Haïdara. Même l'ex-femme d'Haïdara. J'ai des témoignages de gens qui... C'est pas l'ex-femme, hein, mais l'ex-femme de Haïdara, celle qui devait se marier avec Haïdara. Mais ils ont refusé parce qu'il était bozo. Elle s'est confiée à une jeune fille. Inch'Allah, je vous ferai écouter la vidéo, l'audio plutôt. Et Inch'Allah, vous comprendrez qu'Haïdara, c'est le fils du shaitan. Mais Allah Kadshini Kena Damma, à toi Ben Alekofe, Barakallahu Fik. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama salaita ila Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Wa barak ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ila Ibrahim, wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu Fik.